Hello everyone, welcome to Law Times. The news headline for this week are: the Allahabad High Court has observed that grievance relating to admission in an education institution should be redressed with promptness as it is violated to fundamental rights to education enshrined under Article 21A of Constitution if they remain unattended. Moving on, Estable cannot override law. Supreme Court accepts unsuccessful candidates' challenge to selection process held against regulations. In S.K. Manohar Ali and others versus the State of West Bengal and others, the Calcutta High Court has held that there is no illegality in the West Bengal dual ration scheme, under which the state government delivers food grains through the public distribution system at the doorsteps of beneficiaries. Supreme Court states Bombay High Court directions to Bajaj Alliance to compensate 3.5 lakh work farmers who suffered loss in rains. While hearing PIL for removal of statue of Sri Baba Saheb Bhimrao Ramji Ambedkar illegally causing obstruction, the Rajasthan High Court recently observed that the placement of the statue and free flow of the traffic both are matters which can be looked into by the authorities and not by the court. Moving on, highlighting that the courts cannot be one-stop solution to resolve complicated issues of society and policy, Supreme Court Judge Justice D.Y. Chandrachud said that a democratic society must resolve issues through public deliberation, discourse, and the engagement of citizens with their representatives and the Constitution. This one for the day is: in the case of Sanjay versus the State of NCT of Delhi and another, Supreme Court criticizes High Court in posting anticipatory plea bail after 2 months, saying it cannot be appreciated and stating that in a matter involving personal liberty, the court is expected to pass order in one way or the other, taking into account the merits of the matter at the earliest. Thank you. नमस्ते, लॉ टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ इस हफ्ते के कुछ कानूनी समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने बजाज अलायंस को मुआवजे देने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्देश पर रोक लगाया। बारिश में नुकसान झेलने वाले 3.5 लाख किसान स्टॉपेल कानून के अवहेलना नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया असफल नियमों के खिलाफ चयन प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों की चुनौती। एस.के. मनोहर अली एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना कि पश्चिम बंगाल दौरे में राशन योजना को लेकर कोई अवैधता नहीं है, जिसके तहत राज्य सरकार खाद्य वितरण करते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने देखा कि शिकायत से संबंधित किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश का निवारण शीघ्रता से किया जाना चाहिए और जैसे कि यह अनुच्छेद के तहत निहित शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है 21 इस संविधान के यदि वह अनुपस्थित रहता है। बी नागराज वर्सेस द स्टेट एंड अदर्स। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने देखा कि व्यक्ति जो जारी करने के बाद जमीन का एक टुकड़ा खरीदता है, भूमि के धारा 4 के तहत सरकार द्वारा इसके अधिग्रह के अधिसूचना अधिग्रह अधिनियम 1894 को अधिग्रह के कार्यवाही को चुनौती देने के कोई अधिकार नहीं है। নমস্কার, ল টাইমসে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি এই সপ্তাহের কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনি সমাচার নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। শ্রী বাবা সাহেব ভীমরাওজি রামজি আম্বেদকরের মূর্তি অপসারণের জন্য একটি পিআইএলের শুনানি করার সময় কথিত বাধা সৃষ্টি করে। রাজস্থান হাইকোর্ট সম্প্রতি পর্যবেক্ষণ করেছে যে মূর্তি স্থাপন এবং যান চলাচল অবাধ প্রবাহ উভয়ই বিষয়, যা কর্তৃপক্ষের দ্বারা দেখা যেতে পারে এবং এটি আদালতের দ্বারা নয়। ক্ষতিপূরণ দিতে বাজাজ অ্যালায়েন্সকে বোম্বে হাইকোর্ট নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। 3.5 লক্ষ কৃষক যারা বৃষ্টিতে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। এলাহাবাদ হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি সংক্রান্ত অভিযোগ অবিলম্বে নিষ্পত্তি করা উচিত এবং
এটি সংবিধানের 21A অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে যদি তারা উপেক্ষিত থাকে। এস্টেপল আইনকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। সুপ্রিম কোর্ট প্রবিধানের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রতি অসফল প্রার্থীদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে ওড়িশা হাইকোর্ট বলেছে যে রাজ্যের ভিজিলেন্স বিভাগকে তথ্য অধিকার আইন 2005-এর অপসারণ থেকে সম্পূর্ণভাবে ছাড় দেওয়া যাবে না। এটি নির্দেশ দিয়েছে যে দুর্নীতি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ সম্পর্কিত তথ্য এবং বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত তথ্য যা সংবেদনশীল বা গোপনীয় নয় আরটিআই এর অধীনে প্রকাশ करा उचित। नमस्कार। नमस्ते, लॉ टाइम्समा तपाईहरुको स्वागत छ। म तपाईहरुको समक्ष यो सप्ताहको कानूनी समाचार लिएर आइरहेकी छु। सर्वोच्च अदालतले बजाज अलायन्सलाई 3.5 लाख किसानहरूलाई शक्तिपूर्ति दियो। मुम्बई उच्च अदालतको निर्देशन रोक्यो जसले वर्षामा क्षति बेहोरेको छ। एस्टोपेल कानून ओभरराइड गर्न सक्दैन। सर्वोच्च अदालतले नियमहरू विरुद्ध आयोजना चयन प्रक्रियामा असफल उम्मेद्वारहरूको चुनौती स्वीकार गर्दछ। एसके मनोहर अली एन्ड अदर्स बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एन्ड अदर्स। कोलकाता उच्च अदालतले पश्चिम बंगाल द्वारे राशन योजनामा कुनै गैर कानूनीता छैन भनेर ठहर गरेको छ, जसको अन्तर्गत राज्य सरकारले सार्वजनिक वितरण प्रणाली मार्फत घरको ढोकामा खाद्यान्न पुगाउँछ। श्री बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकरको मूर्ति हटाउन कथित रूपमा अवरोध उत्पन्न गर्नको लागि जनहित याचिकाको सुनवाई गर्दा राजस्थान उच्च अदालतले हालैमा अवलोकन गर्यो कि मूर्तिको स्थान र ट्राफिकको स्वतन्त्र प्रवाह दुवै मुछाहरू हुन्, जसलाई अधिकारीहरूले हेर्न सकिन्छ र अदालतबाट होइन। इलाहाबाद उच्च अदालतले शिक्षा संस्था भर्न सम्बन्धी गुनासोहरू तुरन्तै समाधान गरिनुपर्छ र यदि यो संविधानको अनुच्छेद 21A अन्तर्गत प्रचलित शिक्षाको मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन भएको खण्डमा तिनीहरू व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिएको छ। धन्यवाद।